Mbak dan Mas yang saat ini sedang di webinar untuk tidak melakukan atau tidak melakukan recording di apa namanya di gadget atau di laptopnya masing-masing. Nanti kami akan merekamnya dan kemudian memberikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Tripod. Oke. Ya. Para pembicara sudah di dalam, Mbak Iren, Mbak Mas Adi. Udah di dalam. Sebastian, do you hear me? Yes, I hear you. Okay. Sorry for a little bit trouble. Okay, I would like to share our speakers' background. We have the first speakers. We have Sebastian Gutels. He is a city planner, architect, and urban mobility expert with over 15 years of experience in urban development, transport, and infrastructure in Europe, China, Africa, and North America. He founded CityLinks, a multidisciplinary urban and global studio to build bridges between urban disciplines. Sebastian advises municipalities, communities, and regions in terms of adequate transport policies, TOD, micromobility, and walkability, shared use mobility, and multimodal solutions. He is also a vice president of ISOCAP, International Society of Urban Planners, in charge of technical assistance to cities and regions since 2017. Sebastian Gutels lives and works in Brussels, Shanghai, Chengdu, Athens, and spent 3 years in West America. The second speaker, we have Adi Pandang Yudono. He got his bachelor from Geography Universitas Indonesia, Master of Urban and Regional Planning, University of South Australia, and PhD from the Department of Urban Studies and Planning, University of Sheffield, United Kingdom. He is a lecturer at the Department of Urban and Regional Planning, Brawijaya University. And he is also an academic advisory for Indonesian Spatial Data Infrastructure, the Indonesian Mapping Agency, Badan Informasi Geospasial, or BIG. And the third speaker, we have Iren Sondang Fitrinitia. She got her bachelor from Geography, University of Indonesia, her master from Master of Management of Social Development, Universitas Indonesia, and now she is a PhD candidate from Graduate School of Urban Innovation, Yokohama National University, Japan. She is a researcher at the Research Center of Urban and Regional, and she is also a former lecturer in Community-Based Development, Universitas Indonesia. Within almost 8 years background as geographer and being a social development researcher, she has good specialty related to socio-spatial studies, particularly at urban and regional area. Okay, without further ado, I'm going to invite the first speaker, Sebastian Gutels. And Sebastian is going to present about the urban response to epidemics, a contrasted overview of Chinese and European cities. So, Sebastian, this time is yours. Thank you, Daniel. Hello, everyone. Nice to meet you all digitally, at least. Actually, I will present you a little bit today what happened in terms of urban planning and actually urban response to this pandemic, especially in Chinese cities and then European cities, specifically Paris. So, yeah, as Daniel mentioned, actually, I'm an urban planner from Belgium, from Brussels. But I lived in China for 7 years and I'm still working in Asia a lot. So
That is why I wanted to have this contrasted view of response during this pandemic, and not talking about the pandemic itself, but a little bit more about the way infrastructure exists and is managed in different kinds of cities in the East and the West. So I will share my screen now. Let me know if it's, let me know what you see now. Do you see the PowerPoint? Anyone? Daniel, do you see the PowerPoint now? Yes, I see your. Yes. Okay, perfect. Just to be sure. Yes, we can see. You see the slides. Okay, so as I said, I would like to speak about this contrasted overview about Chinese and European cities, especially larger cities and capital cities in Europe. Well, thing is, we are talking about two completely different contexts, not only about the urban layout, the urban density, but also about the governance and the way healthcare systems have been implemented through years and have been managed. So what I will do is to start first with China, which is, of course, a country you all saw the numbers. You remember, like 2 months ago, everybody was a bit scared about what happened in China and the speed of the virus outbreak, starting from Wuhan, which is a city of 11 million people. And actually, we all know that the reaction to this virus outbreak was a bit late for this reason, locally, also nationally. And the problem, the virus outbreak came at the moment when the Chinese New Year happened. So the Chinese New Year, the Spring Festival, which is the biggest human migration in the world, where everybody is actually leaving large cities to come back to their hometown. So we have about almost 1 billion people moving from cities to countryside and so on during that time. And actually, so the Chinese government reacted at that specific moment. But Wuhan authorities had to admit that 5 million people already left Wuhan before they started to take measures. So these kind of numbers are, of course, very impressive from any kind of any place in the world. But now we can see that actually China has sort of saying only 80,000 cases and a bit more than 4,000 people passed away compared to what is happening in Europe. It's not so much anymore, although it's still really shocking. So what happened and why those numbers are happening in this way, this progression, this curve is so flattened. I won't talk about any polemics about the numbers because we don't know anywhere if the numbers are right, and they are certainly below the reality. But still, even below the reality, we can see that there was a containment, a real containment of those numbers in the rest of China. Wuhan was, of course, much more hit. And what we see in the press a lot is, what we saw actually 2 months ago was this very impressive response, very radical, like especially about building a very large hospital in about 2 weeks to absorb all the new cases. But I would say that actually this is maybe not the real origin of the capacity of response of Wuhan and Chinese cities in general. What really happens in China, and I experienced that when I was living there, is that actually you have a kind of complementarity between top-down and bottom-up approach of territorial management. And territorial management is, of course, at the scale of the province,
at the municipality or the county. But once we are in a city, we have cities, we have districts, we have sub-districts, and then we have communities. And for each level of those territorial units, you have kind of management that permits to have a response in terms of waste management, water management, or even accessibility to food, but also healthcare systems. So the Chinese systems, of course, believes that the spatial distribution of healthcare facilities should be hierarchized, but also well distributed. And this is something that we maybe don't know in Europe. For example, we have a lot of very large hospitals and infrastructure, but we don't have so many small size infrastructure close to every neighborhood. And so the thing is, after the many mistakes that happened in December and January, there was suddenly a very radical response. Just to say about the experience of one of my former colleagues, which is working in Wuhan now. He was working at the Wuhan Urban Planning Institute, and he left his laptop at the office one day, and then he had the next day he was just informed that he couldn't move anymore from his home and was never able to take his laptop back at the office, which was just 2 kilometers away. So it was just in one day. You see here on the map Wuhan, Huanggang, Ezhou, Xiantao, which are the most hit cities of China. And you see here that commuters that were trying to leave the city, as soon as they were informed they wanted to go back to their hometown, they were stopped at the paytolls of the highways. And also all the streets were divided by those yellow barriers to avoid physical contact between people moving on foot, by car, by scooter, and so on, and the people from the shops. So they had to exchange food and money. At the other side of the yellow barrier. So you see, that was very unprepared and very quick. And in the same time, they started to build this very large hospital. So that's more close to what we see in the press generally. But what we see less is that actually many very large cities of China have been hit in a very limited way. Let's take here, for example, Harbin. It's a city of 10 million people in the northeast of China. They had very few cases in the city itself, but actually this city is very well connected with Wuhan, because many people working in Wuhan are actually from Harbin, so they travel back to Harbin during the Chinese New Year. And actually, during the months of February, much more than January, actually in February, all the people arriving in Harbin were tested at the station, the train stations, and the airport. And they were distributed, they were sent to different kinds of hospitals or healthcare facilities that have been dedicated to specific types of patients. One thing that worked well in Harbin is that most of hospitals and healthcare facilities were close to large public spaces, parks, green spaces, and even sports centers. And it helped actually the city and its healthcare infrastructure to be more resilient and to extend a little bit their capacity. So we will see that the role of the public space, the green space, is very important in such kind of pandemic. So I told you, so Chinese cities are very, the territorial management of Chinese cities
is very organized into hierarchy with many territorial units that we don't know. For example, those sub-districts and even community level spaces which have their own committees to manage everything about social issues, but also waste, water, food, and of course health. And they use this model to develop this idea of epidemic prevention area, EPA, which is actually a kind of territorial division to identify what could be a perimeter of response according to available resources, to respond to pandemic, epidemic, or it's not only about epidemic, it can be about another kind of disaster like a landslide, a flood, or even could be a kind of, let's say, civil war that could happen as well. But you see that they have 3 levels of EPA, so epidemic prevention area. You have the community level, the smallest one, the district level, and the city level. So to illustrate a bit this idea, actually, I want to share with you the case of Shenzhen. Maybe many of you know Shenzhen or even went there. You know, it's the special economic zone of China, the most successful one, close to Hong Kong. And they have now 12.5 million people, although it's a city that was developed 30 years ago. So it was quite quick. And the numbers are also quite low for this city, also, although it's a quite very active and very large metropolis. So what they did, actually, they, as I said, not like in Europe, for example, they tested everyone entering and going out from Shenzhen, and they started to identify people and to divide them in 3 categories: the high-risk groups, so suspected cases, people that had close contacts to suspected case, and actually to do that, they trace people according to their trips, traveling data, so train numbers, plane, flight numbers, and so on. So their travel history. And high-risk groups will be sent to dedicated hospitals and healthcare facilities. Medium-risk groups, those are people that maybe are asymptomatic or are less symptomatic, and they will be sent to other kinds of infrastructure, or just sent to home to be isolated, quarantined, for example. And then you have the low risk groups, which are the people that were just traveling, but they have no symptom, they have no temperature. So if you see here on the map how it looks, so they started to, of course, identify where are located the cases, and they so identified how many, what is the existing infrastructure for each perimeter, and how to define epidemic prevention areas. So they have designated 29 public hospitals in the city. And they have also hierarchized all those facilities into first class community health service centers, second class, and also community health service stations. What is interesting, actually, what is the point? Well, because all of this is the management way, but what is interesting here is that the community health service stations, what you see in green here in the text, they have around 662 social and health agencies, which are transformed in these community health centers for the occasion. And they treated actually 40% of the consultations. So those ones means that people go from home to a very close community center. So they go on foot, they do a very short distance. The trip is very short, so they don't have much contact with anyone. It's very accessible for anyone. And they have this first prevention test.
So it helps a lot to avoid this kind of massive gathering to the main hospital, where actually people will infect each other. That actually happened in Wuhan. We saw this kind of problem in the very beginning, but then they tried to respond to that. So this is quite interesting because we have very large cities, but which are actually managed to have the shortest distance between people's home and emergency services. So we avoid, it's actually the same as water management. When we have a flood, we have to prevent the problem at the very beginning, at the source. Otherwise, we have a kind of actually flood of cases or of water going to the downtown area, let's say. So if we take an example a bit more closer, this is the case of Luohu district in Shenzhen. We are still in Shenzhen here. This district has 1 million people. The density is not so high, actually. But anyway, they have this kind of division. They have 10 sub-district offices that have different kinds of decentralized management skills. And they have 83 communities for 1 million people. And they have, you know, as China has this communist system, they have committees for every community. Sorry, Sebastian, you have 3 minutes more. Okay. So I'm going to go a bit faster then, but you see here you have this kind of system for a closer district. And maybe I just go a bit faster and talk about Paris. Paris, Paris, as you know it today, maybe some of you went there, is the result of an urban planning from Baron Haussmann in the 18th century that wanted to stop with small streets and hygiene problems and epidemic issues in those small streets where where density was too high. And now we have those boulevards which were designed for more space and management of crowds and also hygiene. Now they are empty today. Of course, they are empty. You know that Paris is one of the worst hit places in Europe, not the first one, of course. Maybe we won't have time to speak about everything here. You see here in the metropolitan region of 12 million people, this is the whole Île-de-France region. We have a very contrasted territorial separation between the upper middle class in blue in the northeast of the agglomeration. The upper middle class in red in the southwestern side of the agglomeration, and the lower middle class or lower class in the blue area in the northeastern agglomeration. So what happens in Paris is that they have an increasing number of cases, much higher than in Wuhan and other Chinese cities. They have taken this lockdown measures, which are actually not managed at the district level, but at just the metropolitan level, and even I would say at the national level. There is not much difference between the national measures and the municipal level measures. And well, that might be an issue sometimes because it's so much centralized that we don't have a locally tailor-made response. You see that, well, everyone is limited to very essential trip or just one movement a day in 1 kilometer of radius of accessibility on food around the home. And sport activities have been forbidden, like jogging, because we realized that jogging and doing sport outside is very dangerous for the outbreak, for the infection of this virus, except in areas where social inclusion depends a lot on sport facilities, public space, especially in the northeast of the city, where we have a lot of social unrest
due to this lockdown, actually. And it's also a place where people will not accept as much as other places those measures, and infection rate is a bit higher due to this. So they try to find different kinds of measures by allowing sport outside, physical activities, but controlling it a bit more with different schedules. As you see here on the map, I started a few maps about the virus outbreak. We see that we have two important clusters which are actually close to the main transport hub. The one in the north is the North train station, and the one in the south is in a very active area behind Montparnasse. So we see there is a difference, and here on the map you see the density of population. Actually, there is a quite not direct relation with density of population, but there is a relation between the infection rate, the density of population, and the social professional activities, or the social class identification of social groups. So, of course, all of this is still under research, but we can see some trends, some patterns appearing here. This spatial distribution of hospital is very different of what we saw in Wuhan, for example, or in Shenzhen, in Chinese cities. We have very important, very large scale hospitals. Hospital sites. They are like campuses, like university campuses. And they have this kind of location that allows some kind of connectivity between them. They can absorb a lot of people, but what we lack in Paris is like health centers or community health centers that are close to each neighborhood, that are integrated in each neighborhood. Since they have those hospitals, they have to manage the distribution of infected patients between hospitals. They had to create a transport system dedicated to the medical staff, because they have to completely reorganize their work. So you see, this is the current transport map. It's from yesterday, so I just updated. Maybe next week it will be different. To connect hospitals and the main transport hubs, public transport hubs, because now public transport frequency is very low. But so we have this kind of alternative transport system to connect hospitals in this emergency response. And one very important thing, if this virus is going to continue to flood the hospital, is the spatial distribution and the rate of public spaces, green spaces, sports centers. This is a very important infrastructure for resilience of a city, because whenever we could have floods, earthquakes, virus outbreaks, or even wars, those sites, especially if they are close to hospitals, they can adapt, they can be transformed into some emergency infrastructure, and also absorbs the flows and avoid to flood too much the hospitals, or also become an extension of the hospital if it's just beside. So Paris, like tennis sports centers like Roland Garros, and also some sports stadiums are now completely reorganized to have different kinds of specific patients, like suspected patients, or people like homeless people that cannot isolate themselves at home, or even people that are suspected cases but asymptomatic. So they start to use all those green spaces and sports centers to really take a few patients with different kinds of symptoms. It's also available space for this kind of emergency infrastructure, like isolation rooms that are prefabricated on the site in the park, and then
redistributed among the city. So so that's why I insist a lot on public space, green space for every city. There are many large cities that lack of empty space or open space. When there is a lack of green space or open space, we still have our streets. And we can see, like, for example, here in New Zealand, that since physical distancing is so important during this virus outbreak, we need distance between people, between pedestrians. But when sidewalks are so narrow, we can't afford that. So now here in New Zealand, they start to dedicate a cycling lane to the pedestrians. But this is actually asking the question, how should we design or adapt our public spaces, streets and roads for more resilience, like Baron Haussmann did in Paris in the 18th century. He wanted to give more space to people. So the question is, and I will finish with this reflection. We have here a picture of an intersection in New York. New York is the worst hit place and city in the world right now, with more than 14,000 people that passed away from the virus. And you can see that there is so much space for traffic, but so less space for crowds and actually pedestrians. And if we start to rethink mobility and the way we can distribute flows and give space for different kinds of user using digital intelligence, but also more multifunctional use of public space, we can start to actually be more responsive in emergency to this kind of virus outbreak. It's not only the topic about virus outbreak here, but really it speaks a lot for itself. When we talk about this kind of disaster, and we have all kinds of disaster, we have to understand and think about what we do with our space in the city, and also what kind of distance we should do to reach some emergency service. So we can learn from China, we can learn from any city, and I think that by next weeks and months, we will learn more about each city and how it can respond and how it can adapt. So I will finish here. So I really hope this could be this presentation could inspire you a little bit about what can be done in Jakarta at the smallest scale, also maybe at the larger scale. So okay, I'm gonna let you the floor again. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Sebastian. Thank you very much for very interesting presentation. Now we are moving to the second speaker. Let me switch to Bahasa. I'm sorry, Sebastian. We'll be back in the question and answer session. And now silakan Mas Adi untuk mempresentasikan soal atau dengan topik relevansi Big Data, IoT, dan Smart Cities dalam fenomena COVID-19. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan sharing dulu filenya. Oke. Apa udah kelihatan ya? Belum, Mas. Belum. Belum kelihatan. Coba di-share. Share. Ini udah? Start sharing. Ya, start sharing dulu. Oke. Udah? Ya, sudah. Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan dari perspektif berbeda terkait dengan bagaimana penanganan ataukah fenomena COVID-19 ini dari sisi urban planning. Jadi saya coba melihat dari sisi Big Data, IoT, dan Smart Cities. Ini sekilas saja, mungkin tadi sudah diperkenalkan. Jadi saya selain saat ini sebagai dosen pada jurusan Rencana Wilayah Kota Universitas Brawijaya, saya juga kebetulan juga sebagai bagian daripada anggota Satgas untuk Universitas Brawijaya untuk COVID-19 bagian tracing. Jadi akan mendeteksi
bagaimana apakah status COVID di seluruh sivitas akademika UB. Jadi kalian juga saya akan ceritakan, akan saya sharing apa langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Dan juga tahun kemarin adalah saya sebagai tim SPBE, ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau tim Smart Cities-nya Kota Malang. Jadi akan saya sedikit akan ungkapkan mengenai cerita Smart City di Malang. Oke, kalau kita melihat fenomena saat ini ya, jadi mungkin kita bisa lihat daripada kejadian kita tarik coba tahun 1720 ya, adanya pandemi plague, kemudian 1820 pandemi kolera, 1920 Spanish flu, dan sekarang 2020 sebagai coronavirus. Mungkin kita bisa bertanya apakah ini memang fenomena 100 tahunan, entah ya. Namun di sini yang perlu saya coba tekankan ada beberapa hal yang cukup menarik yang bisa kita lihat. Jadi pada tahun 1720 itu ada mungkin kita kenal Sir Isaac Newton ya. Dengan adanya pandemik plague ini, beliau menciptakan suatu teori namanya teori gravitasi. Nah, kemudian berikutnya 1820 ini akan saya coba ceritakan ada sedikit fenomena menarik daripada kejadian kolera tahun 1820. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal beliau. Kalau tidak, mungkin juga akan saya coba ceritakan. Jadi beliau adalah John Snow, seorang dokter dari Inggris ya, yang merupakan pertama kali mengkaitkan antara kesehatan dengan lingkungan tempat tinggal. Jadi waktu itu wabah kolera tahun 1820-an itu menyerang penduduk London. John Snow mencoba membuat peta yang mengaitkan lingkungan tempat warga yang terkena kolera dengan jumlah korban meninggal. Jadi bisa kita lihat sebagai berikut. Beliau memetakan antara jumlah korban meninggal dengan titik-titik pompa ya. Dan akhirnya dia mencoba memetakan, akhirnya bisa memperoleh gambaran bahwa ada satu sumur yang mengakibatkan pandemik kolera dari kota London. Jadi ini adalah satu fenomena yang menarik yang bisa kita tarik dan juga bisa kita kaitkan dengan kasus dengan pandemi ini. Jadi apa yang menarik di sini adalah data ya. Jadi data dan informasi memiliki peranan yang penting di dalam kita memahami kondisi serta juga memahami kondisi kesehatan. Selain itu juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu perkotaan. Mungkin kita udah sering lihat ya, jadi di visualisasi data COVID-19 secara global seperti ini yang dikembangkan oleh Johns Hopkins University. Kemudian ini juga saya coba dari tim kami juga mengembangkan untuk Jawa Timur mengenai pandemik daripada COVID-19 Jawa Timur. Oke, ini singkat aja. Jadi Smart Cities saya rasa banyak definisi ya. Jadi kalau bisa kita lihat apa sih Smart Cities saat ini. Jadi Smart Cities kalau misalkan kita telusuri itu bisa merupakan bagian pada turunan daripada Sustainable Development yang kita kenal Sustainable Development mulai tahun 1992 ya, dengan adanya KTT Bumi di Rio de Janeiro dideklarasikan terminologi agenda Sustainable Development dengan 3 pilarnya yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan di sini Smart Cities bisa kita lihatkan bahwa suatu turunannya daripada sosialnya dari sisi konektivitasnya. Nah, kalau kita bicara mengenai Smart Cities dan era saat ini, mungkin saya coba ambil Internet Generation Era. Jadi bagaimana sih perkembangan teknologi dari tahun ke tahun sehingga bisa akhirnya terjadi ya saat ini, situasi saat ini seperti apa gambarannya. Jadi kita tahu pada PC era ya tahun 1980 tahun 1990 di mana sebenarnya teknologi PC personal computer itu sudah ada 1990-an, namun baru dikomersialize atau baru booming itu tahun 1980, dan saat itu sifatnya masih berupa desktop ya. Jadi berupa masih kerja di dalam satu bagian atau bidang komputer tersebut. Kemudian Web 1.0 itu diperkenalkan pada tahun 1990 sampai 2000. Jadi apa yang dimaksud dengan Web 1.0? Jadi Web 1.0 di sini adalah penyampaian informasi dari provider kepada user. Jadi dari
si pembuat daripada web atau pembuat internet tersebut kepada user. Jadi contohnya kayak website tersebut itu adalah salah satu teknologi web 1.0. Jadi dari provider hanya bisa atau dari pembuat aplikasi hanya bisa menyampaikan suatu informasi tetapi tidak bisa adanya timbal balik. Kemudian web 2.0, nah ini di sini mulai terjadilah namanya komunikasi dua arah. Jadi dari provider dan user. Jadi dari pembuat suatu aplikasi dan juga kepada warga itu bisa melakukan interaksi. Jadi di sini sebenarnya tahun 2000-2010 itu mulai booming aplikasi-aplikasi sosial media ataukah contohnya kayak email atau SMS itu contoh teknologi yang booming diperkenalkan. Kemudian web 3.0 itu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 itu konteksnya adalah tidak hanya berupa interaksi antara dua arah, tapi juga udah terjadi namanya sharing file. Jadi contohnya misalkan kalau dulu kita WhatsApp misalkan, atau WhatsApp yang kita gunakan, atau kan dulu misalnya HP kita cuma gunakan SMS, atau WhatsApp cuma mengirim berita atau teks. Namun saat ini sudah bisa kita lihat, bisa mengirim gambar, mengirim dokumen, dan seterusnya. Nah, web 4.0, nah inilah yang kita inikan adalah web di mana teknologi yang diperkenalkan istilahnya artificial intelligence. Jadi dengan di sini mulai marak kita kenal istilah-istilah IoT, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, data mining, dan sebagainya. Jadi dari data yang banyak tersebut, pada akhirnya si aplikasi dapat membaca algoritma dan akhirnya mengetahui tren atau pattern ke depannya seperti apa. Sehingga itulah gambarnya pada Artificial Intelligence. Atau mungkin saya coba kasih ilustrasi sederhananya, misalkan Bapak Ibu atau Mas atau Mbak misalkan upload foto misalkan di Facebook, misalkan satu sosial media, itu nggak perlu di-tag, si Facebook sudah bisa mengenali wajah daripada si foto tersebut. Jadi itu adalah salah satu contoh teknologi artificial intelligence yang nanti diterapkan. Kemudian, bagaimana sih keterhubungan antara open data, big data, dan smart cities ini bisa kita lihat ya. Jadi kita sebelum namanya menuju big data, open data atau keterbukaan data itu adalah hal yang tidak bisa kita tolak. Ya. Bagaimana bisa terjadi big data kalau misalkan data tersebut masih dipegang satu personal sektoral. Nah, dengan adanya keterbukaan data, kemudian terjadilah big data, ya. Jadi big data di sini tidak hanya berupa jumlah yang besar, tapi juga kecepatan yang tinggi dan juga ragam format yang ada. Ya, jadi bagaimana big data tersebut bisa membaca pola yang ada dan akhirnya nanti akan suatu interaksi namanya smart cities. Jadi ini cepat aja saya definisinya. Jadi keterbukaan data, jadi open data, publicly available to anyone. Jadi bisa kita distribusikan kembali. Kemudian Internet of Things sebenarnya di sini konteksnya kurang lebih sama ya dalam open data, tapi dalam konteks adalah bagaimana transferring data atau informasi dalam satu network dari satu mesin ke mesin yang lain. Jadi inilah yang dimaksud Internet of Things. Jadi kalau kita bicara mengenai misalkan mesin itu bisa bicara nggak hanya mesin pun pakai kendaraan ya, tapi mesin seperti HP, iPad, tab, kemudian juga berbagai macam alat telekomunikasi. Ini cepat aja, jadi big data, jadi tidak hanya berupa jumlah yang besar, tapi juga kecepatan, velocity, dan juga variety atau berbagai macam format. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah data dan informasi, itu ada hierarkinya. Jadi sebagai berikut. Jadi data, kalau data itu ada misalkan angka 1, angka 2, angka 3, huruf A, huruf B, dan sebagainya. Itu ada data. Dan data tersebut mentah, nggak bisa apa-apa, untuk bisa menjadi suatu hal yang penting akan naik menjadi namanya informasi. Kumpulan dari informasi tersebut kemudian akan memberikan suatu knowledge atau pengetahuan, dan terakhir adalah wisdom. Itu akan memberikan suatu kebijakan atau suatu kebijakan. Jadi contoh seperti ini. Misalkan kita, contohnya, banyak kan informasi saat ini kita terima. Informasi atau data kita terima, kita pelajari, apakah tersebut hal itu penting atau enggak. Di situ nanti wisdom ini akan berbicara. Oh, ternyata ini ada berita benar, oke kita sampaikan. Oh, ternyata berita ini adalah hoax. Jadi untuk disampaikan ke publik akan menimbulkan suatu konflik. Nah, di sinilah wisdom tersebut akan berbicara. Nah, apa sih sebenarnya peran data daripada smart cities? Ya, di sini bisa kita lihat ya.
Jadi to know, untuk mengetahui kondisi suatu situasi, mengukur suatu situasi atau fenomena, menginformasikan juga untuk berinteraksi. Jadi seperti paparan pada presentasi sebelumnya, itu adalah salah satu contoh bagaimana peranan data untuk mengetahui, mengukur, menginformasikan juga untuk berinteraksi dengan berbagai macam stakeholder. Apalagi dalam hal ini bagaimana informasi yang disampaikan dari pasien kepada dokter atau perawat, demikian juga dari dokter dan perawat disampaikan kepada pemerintah, mengkaitkan bagaimana data atau informasi tersebut akurat atau kita kenal namanya di sini adalah Smart Regional Maturity Index, yaitu tingkat kematangan suatu daerah. Jadi kalau kita mengukur tingkat kematangan smart cities, ya, antara satu kota dengan kota lain itu berbeda levelnya. Ada yang levelnya inisial. Apa yang dimaksud level inisial atau level inisiasi? Jadi level smart cities yang dikatakan suatu kota dikatakan smart cities-nya adalah level inisiasi. Kalau misalkan kota tersebut baru sebatas mempersiapkan sumber daya, baru sumber daya manusia, sumber daya teknologi, regulasi, peraturan. Nah, itu baru tahapannya suatu kota tersebut baru tahapannya adalah inisiasi. Kemudian developing di sini adalah suatu kota sudah mulai mengembangkan sistem. Jadi sistem di sini tidak bicara mengenai masalah aplikasi ya, tapi sistem di sini juga berbicara mengenai bagaimana tata kelolanya. Kemudian manage, nah di sini sudah mulai ada koordinasi yang baik dan juga sudah mulai sebenarnya beberapa aplikasi sudah sudah disampaikan ke publik. Namun fungsionalitasnya itu masih belum maksimal. Mungkin baru misalkan dari jumlah penduduk kota Malang yang 800.000 penduduk misalkan, mungkin yang tahu aplikasi tersebut baru sebatas 1.000 atau misalkan 500 atau 1.000 orang. Beda hal kalau misalkan kita kenal aplikasi seperti Gojek atau Grab ya, itu sudah sampai seluruh penduduk akan tahu. Nah, kalau misalnya Optimas itu penggunaan secara keseluruhan seperti kayak penggunaan seperti aplikasi Gojek dan Grab dan seterusnya. Oke, saya coba lanjut ke dalam konteks pandemik saat ini ya. Jadi kalau misalkan kita searching ya, misalkan bagaimana sih situasi perkotaan saat pandemi COVID-19, mungkin kita bisa lihat ya, beberapa gambar-gambar menunjukkan suatu kondisi lebih sepi atau dalam hal ini ada beberapa yang menerapkan sebagai lockdown. Kemarin saya coba mengambil snapshot daripada CCTV Kota Malang. Ini saya ambil dari CCTV Kota Malang. Jadi ini juga termasuk daripada bagian pemantauan atau monitoring. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada beberapa konteks masih ramai pada beberapa wilayah, tetapi beberapa wilayah sudah mulai sepi. Jadi inilah bisa kita lihat bagaimana aplikasi daripada Smart City dalam konteks ini yang paling sederhananya adalah CCTV bisa memonitoring suatu situasi suatu perkotaan. Jadi kita kenal istilah lockdown. Jadi dari situasi pandemi tersebut yang kita lihat adalah yang paling sering kita dengar adalah lockdown, kemudian working from home, learning from home, dan sebagainya. Nah, jika ini yang terjadi, mungkin Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak sekalian berpikir kalau misalkan semua bekerja dari rumah ataukah semua belajar dari rumah, kira-kira apa sih yang menjadikan gap daripada lockdown dengan working from home dan learning from home, dan juga bagaimana sih konektivitas daripada hubungan antara Big Data, IoT, Smart City, dan COVID-19, fenomena 19 ini. Saya coba pelajari beberapa ya dalam sebulan ini karena selama ini kita lockdown. Ada hal yang paling utama dan paling krusial itu adalah mengenai logistik. Ya, jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian juga setuju ya. Jadi dengan adanya pandemi 19, hal yang paling krusial itu adalah logistik. Jadi logistik bagaimana sih memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau dalam bidang kajian kebencanaan ya, mungkin ada Bapak Ibu sekalian mungkin ada mengenal suatu istilah yang baru. Jadi di dalam suatu kebencanaan logistik ini kita kenal ada namanya humanitarian logistik. Apa yang dimaksud dengan humanitarian logistik?
Humanitarian logistics is defined as the process of planning, implementing, and controlling of the efficiency. Jadi konteksnya kurang lebih sama dengan umumnya daripada logistik, alur logistik secara umum. Tetapi dalam kondisi ini itu perhitungannya atau pengukurannya berbeda dengan pengukuran daripada konteks normal. Jadi ini dalam konteks humanitarian, dalam konteks bagaimana sih kebencanaan yang ada. Mungkin selama ini humanitarian logistik yang kita kenal adalah humanitarian logistik untuk natural disaster atau kebencanaan. Sedangkan untuk yang pandemik yang seperti pandemik yang saat ini merupakan suatu hal yang baru dan memang bisa dikatakan banyak yang kaget ya, seperti misalkan kesediaan APD, alat pelindung diri yang terbatas dan sebagainya karena adalah adanya logistik ini, alur logistik ini yang mengalami kesulitan. Jadi misalkan kita lihat humanitarian logistik adalah sebagai berikut. Jadi alur yang bisa kita lihat adalah bagaimana sih perencanaan sebelum ada kebencanaan, bagaimana stakeholder. Jadi misalkan bisa kita lihat pada saat pandemi saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak sekalian kan udah sering bisa lihat ada yang tiba-tiba menjadi penjual hand sanitizer, ada yang produser hand sanitizer, atau kan menjadi produsen APD dan sebagainya. Itu adalah stakeholder. Kemudian transportasi bagaimana penyampaian kepada target-target stakeholder yang ditujukan, informasi. Nah ini, jadi kita bicara terkait bagaimana distribusi logistik tersebut, maka data dan informasi merupakan hal yang penting. Dan terakhir adalah manajemen storage ya. Jadi saya coba karena kalau kita bicara humanitarian logistik sangat luas, jadi saya coba ambil satu spesifik contoh di sini adalah information. Contoh yang lain daripada humanitarian logistik ini adalah di Nepal ya. Jadi kurang lebih sama dengan konteks yang sebelumnya. Di sini bisa kita lihat bahwa informasi memiliki peranan yang penting di dalam menyampaikan suatu logistik supaya tidak salah sasaran yang ada. Nah, humanitarian logistik information system untuk apa sebenarnya bisa kita lihat sebagai di sini adalah satu untuk penilaian secara akurat, kemudian bisa mengetahui supply suatu kesediaan suatu logistik pada area-area tertentu, untuk menginformasikan kepada staff, kemudian untuk melihat mengenai masalah budget atau alokasi anggaran, melihat supply daripada warehouse atau gudang yang ada, dan juga memberikan informasi yang ada. Saya ambil contoh, ini yang coba kami kembangkan. Ya. Jadi bagaimana bisa menyampaikan suatu informasi, maka public participatory merupakan hal yang tidak bisa ditolak lagi. Ya. Jadi emang saat di zaman modern saat ini emang teknologi informasi, telekomunikasi itu menjadi hal yang lumrah ya. Jadi menyampaikan, dan saya rasa mungkin untuk level perkotaan memang mudah ya. Karena secara internet dan secara teknologi tercapai. Tapi yang menjadi tantangan adalah mereka-mereka yang masih di pedesaan. Ini saya coba ambil contoh jadi bagaimana aplikasi tanggap COVID-19 Universitas Brawijaya yang coba kami kembangkan. Jadi dari kita mencoba memperoleh input dari data dari mahasiswa dan dosen dan tenaga pendidik, kemudian dilakukan analisis, kemudian akan memberikan informasi. Selain itu juga data analisis tersebut kita akan masuk dalam suatu monitoring dan akan melihat apakah perlu suatu rujukan ataukah tidak. Namun di hal yang penting adalah data informasi tersebut bisa kita lakukan suatu tracking. Inilah yang akan menjadikan dasar untuk bisa dijadikan humanitarian logistik. Jadi contoh singkat saja, misalkan kami coba kembangkan aplikasi tersebut masuk, kemudian memberikan suatu informasi, kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah ini yang perlu banyak sekali yang saya dengar cerita dari teman-teman Satgas, dari para dokter-dokter adalah banyak pasien-pasien yang terkadang salah memberikan informasi ataupun justru ataukah tidak jujur dalam informasi. Nah inilah menjadikan suatu hal tantangan ya. Jadi pemberian informasi yang jujur dan benar itu adalah suatu hal yang krusial di dalam kondisi seperti ini. Nah di dalam hal ini misalkan setelah data tersebut masuk maka akan dilakukan suatu algoritma. Apakah yang bersangkutan misalkan, apakah ada kontak dengan apakah ada pernah kontak dengan pasien ataukah yang mengidap positif. Misalkan dia, apakah merasakan kena batuk atau demam dan sebagainya. Dari disitulah suatu pasien
atau seseorang itu dikategorikan sebagai status orang dalam risiko atau ODR, orang dalam pengawasan ODP, atau PDP, pasien dalam pengawasan. Dan sekarang mungkin ada istilah lagi OTG ya, orang tanpa gejala. Ya, ini yang kadang juga menjadikan suatu carrier yang berbahaya juga dalam menyampaikan suatu COVID-19. Nah, ini data yang tersebut itu bisa kita masuk ke sini dan kita bisa pantau. Jadi di sini saya blurkan namanya. Jadi ada nama, kemudian yang bersangkutan mahasiswa atau dosen dari jurusan apa, dan di situ akan kita tahu statusnya sebagai apa. Jadi di sini dari pihak universitas atau pihak kampus itu bisa memahami sebaran baik dosen maupun mahasiswanya. Demikian juga ini untuk lingkup lingkup kecil ya, Malang Raya yang saya coba kembangkan. Bisa kita lihat, bisa pantau informasi yang ada. Nah, sedikit saya coba bahas dari sisi teorinya atau keilmuannya. Di sini ada 10 bagaimana keterkaitan masyarakat untuk bisa berkontribusi. Itu ada 10 aspek. Pertama, altruism ataukah perasaan bangga atau perasaan proud untuk mengisi sebagai personal interest atau professional interest. Kemudian stimulasi intelektual, kadang untuk mengikuti atau mengikuti satu tren. Protection to enhancement, atau kan untuk perlindungan atau personal investasi. Reward, jadi akan biasanya social reward atau demi eksistensi kepada masyarakat. Enhance personal reputation, reputasi personal. Kemudian self expression, pride of place, perasaan kebanggaan ya pada suatu tempat. Namun ada sisi negatifnya. Jadi mischief itu penyalahgunaan, kemudian sosial, ekonomi, dan politik agenda, serta malice atau criminal intent. Ini saya cepat aja. Jadi namun perlu kita ketahui ada beberapa faktor-faktor penghambat menerambat smart cities, yaitu adalah kultur berbagi yang informasi yang belum ada, kultur dokumentasi belum lazim, langkanya sumber daya manusia di bidang IT dan infrastruktur yang belum memadai, serta akses informasi yang terbatas. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah kita melihat kondisi saat ini, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan suatu area. Infrastruktur komunikasi, tingkat konektivitas, kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, kesediaan dana dan anggaran, perangkat umum, serta perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur. Dan terakhir adalah tantangan smart cities di Indonesia, itu adalah pengembangan infrastruktur yang merata, dukungan dari lembaga, kemudian anggaran, penghargaan, kultur berbagi, dan rasa aman dalam pemanfaatan internet. Jadi demikian informasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Mas Adi untuk presentasi yang cukup komprehensif dan sangat menarik ya. Untuk nanti mungkin akan kita bahas selanjutnya di sesi tanya jawab. Kita langsung saja ke pembicara selanjutnya, pembicara ketiga atau pembicara terakhir kita. Ada Mbak Iren Sondang. Halo Mbak Iren. Hai. Ya. Mbak Iren akan mempresentasikan soal ini ya Mbak, Risk Society in Response to Pandemic. Ya silakan, waktunya Mbak 20 menit. Ya silakan. Oke. Selamat sore ya, waktu Indonesia Barat. Untuk rekan-rekan semua yang bergabung di webinar ini, terima kasih. Sebelumnya untuk Daniel juga nih yang memfasilitasi forum ini sebenarnya. Jadi saya coba bawakan tema ini sesuai dengan latar belakang saya juga ya, karena outbreak ini sebenarnya yang paling mengena juga bagaimana masyarakat bisa deal atau cope buat terhadap pandemik ini. Saya coba bawakan presentasi ini. Ini udah kelihatan ya? Belum, Mbak. Belum Oke. terlihat. Coba di start sharing. Oke, sebentar. Oke, ya. Ya, ini sudah terlihat? Belum juga.
Oke. Sudah, Kak. Oh, Sudah ada ya? yang sudah, ada yang sudah ya? Iya. Oke. Tapi sekarang hilang lagi. Oke, coba. Oke. Ini apakah sudah? Sudah kelihatan. Oke. Ada yang belum sih? Ini Iya, ada sudah. yang belum. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah sih. Saya ini belum. Sudah. Sudah ya? Belum Oke. ada. Ada yang belum. Sudah. Sudah ya, oke. Ya, Kayaknya udah nih, rata-rata udah nih. Saya coba bawakan, saya mulai aja ya mungkin ya Pak Moderator ya. Ya, silakan. Silakan. Oke. Silakan. Ya rekan-rekan, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Daniel bahwa saya akan coba bawakan topik ini, bahwa memang pandemi ini sangat dirasakan oleh kita. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi ancaman tuh ya ini dia ya. Ini tadi udah disinggung sebenarnya oleh Mas Adi juga. Thread-nya tuh bahwa ada, ini saya capture tadi pagi, ada sekitar 2 juta kasus di seluruh dunia dengan tingkat kematian 144.000 orang. Halo Mbak Iren, Mbak, mohon maaf, ini masih banyak banget yang belum muncul layarnya. Bisa ini nggak bisa keluar dulu terus masuk lagi? Siapa tahu. Oke. Karena banyak yang belum kelihatan, termasuk saya juga belum kelihatan. Oke. Coba. Oke. Kalau ini apakah sudah? Belum juga. Sudah. Sudahkah? Ada Belum yang ya? sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana nih jadinya? Nggak apa-apa, berarti lanjut aja nanti di akhir bisa di sharing materinya ya. Oke. Oke, lanjut aja Mbak. Oke, lanjut ya. Mohon maaf nih sebelumnya bagi yang belum bisa melihat. Cuman nanti bisa dibantu yang bisa snapshot dari masing-masing ini ya. Iya. Boleh juga tuh dibantu snapshot nanti dimasukin di chat ya. Oke, saya lanjut aja. Jadi angka-angka ini sebenarnya bukan kalau kita lihat tuh angkanya 2 juta tuh ya paling 2% dari penduduk siangnya Jakarta gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak hanya yang mengerikan bukan cuma masalah angka ini tapi dibaliknya gitu ya. Jadi yang ditakutkan tuh apa sih? Sebenarnya kecemasan dari dunia gitu ya, bahwa ini worldwide social anxiety. Jadi di sini sebenarnya ada gambar bahwa COVID ini menyerang menyerang dunia, sehingga kalau yang bisa melihat gambar ini, jadi ketika COVID-nya masuk ke mall gitu dan yang lain cuma bisa nontonin doang gitu. Ini sebenarnya satu bentuk anekdot yang mana memang keberadaan COVID ini sangat berdampak pada seluruh warga dunia gitu ya. Jadi kalau ditanya di mana paling aman di muka bumi ini gitu, pada saat ini nggak ada gitu ya. Karena kemarin juga ada yang nanya, Ren, di Jepang gimana kondisinya? Ya sama aja gitu. Di mana-mana sekarang sama bahayanya gitu. Nah, saya sebenarnya mengangkat topik ini, masalah COVID ini ingin saya attach dengan teori yang selama ini sebenarnya kalau di dunia sosiologi sudah cukup terkenal ya, yaitu